Ang lupit, binababa na. Ni one more chance. Whoop! Ang galing naman. Boom! Ganda ng pasa. Yak! Counted. Tinira, wala. No wing. Ganda naman. No wing. No wing. Patay. Yak! Nasa kay Emerson. Emerson, dinidribble. Pass by Jesus. Ang lupit oh. Bang! Side step. Lupit. No wing. No wing. No wing. No wing. No wing. One by one. Bang! Lupit. Veterans move. Pass break by Castillo kay No wing. No wing. No wing. Umikot. Ikot-ikot. Bang! Iyak. Mga idol, galingan nyo. May nanonood sa ating foreigner, no? Baka ma-discover kayo. Ayan na. Rebuste, sinasinta. Bang! Panlupit. Counted. Good daw. Good. Good. Eto na ang magpapanalo. Bang! Tapos ang laban, no? Ano masasabi mo? Ikaw yung tumapos ng tira. Yun ang una, huling shoot ko. Oo nga. Wala pa ako sinute eh. Kundi isa lang. Yan. Panalo sila, Boss J. Yayari na ni Knowing yan. Nadala ni tropa pababa. Ano? Pass by Lugasa, number 6. Rebustes. Inasinta. Bang! 3 point. Pass break by Castillo kay Knowing. Knowing. Umikot. Ikot. Bang! Iyak. Cons Elo nagdi-dribble, ginugulo. Ayan. Okay, ang lupit ng pasa. Yun, ang lupit ni Jesus. Good daw. Good. Ginugulo ni Cons. Jesus. Bang! Counted. Pass break oh. Knowing. Counted. Yan. Ito na yung mga malulupit din na naglalaro. Yan oh. Tropa oh. Boss Benjo, ataw to si Boss Benjo. Sigurado yan. Okay. Let's play the game. Ayan na si Jesus oh. Walang kapaguran si Jesus. 66 years old. Rebound by Benjo. Knowing. Pinasa kay Tuko. Number 3. Cons. Wala. Na-rebound ni tropa. Yun oh. Rebustes. Pinasa kay. One more chance. Knowing. Ang ganda ng pasa. Bang! Ang lupit, binababa na. Ni one more chance. Whoop! Ang galing naman. Boom! Ganda ng pasa. Yak! Counted. Knowing. Patay. Yak! Yayari na ni Knowing yan. Nadala ni tropa pababa. Ano? Pass by Lugasa, number 6. Rebustes. Inasinta. Bang! 3 point. Pass break by Castillo kay Knowing. Umikot. Ikot. Bang! Iyak. Knowing. Ayan na. Jesus. Diniretso. Butata. Foul. Pass by, one more chance, tinira, bang! Tapos. Yun o. Ganda naman. Nakuha ni Cons.
Ang lupit, diretso. Counted. Kailangan makabawi ito. Medyo mga bata-batatong nandito sa pila, oh. Ayan, oh. Rebustes. Pinasa kay Rebustes. Rebustes. Pinasa kay Emerson. Emerson, dinidribble, pass by Jesus. Ang lupit, oh. Bang! Side step. Lupit. Knowing. One by one. Bang. Lupit. Veterans move. Yan, oh. Rebustes. Emerson. Ang ganda naman. Lance. Lugasan. Bang! Galing, oh. Fake pass. Tinira kay Rebustes. Kay Jesus. Counted. Lupit ni Jesus. Yan, oh. Number 3. Pinasa kay Jake Medina. Bang! Wala. Sayang. Dito na sa tropa. Ang ganda ng pasa, oh. You know. O, dito ka na sa FLB Vintage. Yun, tinira. Sayang, wala. Ang gagaling maglaro. Mga may edad na pero may mga moves pa rin, no? Yan, no? Bang! Ang lupit. Wow! Wala. Sayang. Sayang. Isa pa. Bang! Wala. Counted pala. Counted. Knowing. May reso ng bola, oh. Ayan, oh. Pesto daw. Pesto. Ang pumesto yung mga kalaban. 3 points. Bang! Lupit talaga yan. Lupit yan. Cons. Ayan na. Lupit mag-dribble, oh. Ayan, oh. Bang! Ayan pa, oh. Bang! Ganda ng pasa kay Boss Jake. Malalim daw masyado. Ayan na. Boss Jake. Naghahanap ng papasahan. Ginugulo ni Rebustes. Ay ni Jesus. 3 seconds. Kay Rebustes. Pinasa kay Emerson, no? Emerson to magaling to mag-pass break, eh. Yan na, oh. Ganda ng pasa kaso hindi pa game. 3 point. Wala. Nakakuha ni Boss Jake. Yan na. Number 3. Ang ganda naman pasa. You know. Bang! Change court na. Ang bilis ng score. Change court na agad. Yon mga kabola, no? Ang score ay 1-5. 21-15. Lamang po sila knowing. 3 point Emerson. Lupit talaga. Tumitira na. Okay, 1-8 ang score. Ayan na. 3 point by Emerson. Na kay Cons. Hello. Labas muna. Yun, oh. Ginugulo ni one more time, no? Ginugulo. Lupit, oh. Bang. Conselo. Tinira. Wala. Knowing. Ganda naman. Ng box out kay Rebustes. Ayan. Lugasan. Number 6. Dinidribble. Kiss muna. Kiss. Ayan, oh. Pass kay Emerson. Lugasan. Pass kay Emerson. Trira. Bang! Counted. Lupit. Ayan, oh. Boss Jake. Nagbababa ng bola. Ayan, oh. Lupit, oh. Tingnan nyo. O tinabok na pero lupit pa rin magdang bola, oh. Ayan, oh. Bang! Ganda ng pasa, oh. Wala nga lang. Sayang. Sino? Gawan, oh. Hop. Ayun, oh. Hop. Ayun, oh. Hop. Ang ganda naman ang pasa ng puting buhok na yan. Kay Knowing. Ang lupit. Ano? Ang lupit. Lugasan. Ayan. Ayan na, oh. Ayan. Woo! Galing naman. Bilis naman yung Conselo. Ayan na. Binababa na ni number 3. Ang ganda ng pasa. Balik kay Rebustes nga lang. Sayang. Emerson. Number 33. Jersey Emerson. Jesus. Ang lupit talaga. Isa pa. Rebound po. Lugasan. Bang. Wala. Sayang. Oop. Yeah. Knowing. You know.
Pass by number 3. Pass by knowing. Oh, ang galing, sayang. Oh, yep. Bang. Oh, counted daw, counted. Yan na. Number 33. You know. Bang. Counted. Selo, dinidribble, side step. Lupit. You know. Oh, Jesus, oh. Rebustis pala. Yun na, yung pass by Jesus. Yan na. Jesus. Pumukuha ng velo. Boot. Labas daw. Number 33, 3 point. Wala. Bongelo, pass break to knowing. Ang lupit. Knowing. Ayun. Counted. Mga idol, galingan nyo. May nanonood sa ating foreigner, no? Baka ma-discover kayo. Ayan na. Rebuste, sinasinta. Bang! Panlupit. Counted. Pass by. Number 3 to knowing. Nakuha ni. One more chance. One more. Yan na. Number 33. Jesus. Ang lupit. Umikot. Oh. Utatanga lang. Labas daw. Labas. Yan na. Emerson, number 33, 3 point. Oops. Lugasan. Wala. Agad. Pass break. You know. Pause. Wala. Hindi na ball. Malaki na yan eh. Okay. Hold it daw. Labas daw ang bola. Number 33, Emerson jersey. Pinasagang, ganda naman ng pesto. Bang! Ang lupit. 9-7 na score. Dalawa na lang ang lamang. 9-7. Ayan, binababa ni number 3. Binababa number 3. Ayan na. Knowing. Foul. Conselo. Nagdi-dribble. Ginugulo. Ayan na. Okay, ang lupit ng pasa. Yun, ang lupit ni Jesus. Good. Good daw. Good. Inigulo ni Cons. Jesus. Bang. Counted. Oh, pass break oh. You know, knowing. Counted. Good daw, good. Emerson jersey number 33. Naghahanap ng papasahan pero 83 point yan. Oh, tropa. Number 33. Oop, ang ganda ng pasa. Back pass. Bustes. Inasinta na naman. Wala. Yun oh, lupit oh, naka-rebound oh. Si Boss Jake oh. You know, hey, you know, knowing. Oh, ang ganda ng pasa. Bang, counted. Ang lupit ng ginagawa ngayon ni Knowing. Kakaiba. Ano? Lugasan. Pinasa kay Emerson. Naghanap ng kakampi na pumupesto. Pwesto! Ayan na. Pinasa kay Jesus. Lumampas. Ayun, knowing. Ganda ng pasa. Hindi nga lang sumut. Foul. Free throw. By jersey number 3. Bang! Wala. Last shot. Bang! Counted. Pass break agad oh. Papunta kay Jesus. You know, 1-on-1 oh. Labas. Ayun si Brulo, nakaupo sa kanto. Yun oh. Free throw by Jesus. Bang! Wala, sayang. Last shot. May free throw. Bang! Wala pa rin. Kuha niya yung bola. Lupit talaga oh. Pinwersa. Foul.
Free throw uli, dalawa. Bang! Wala. Pangalawang free throw niya to dyan, no? Magkasunod. Pero wala. Ito, ayaw natin. Yun, pumasok din. Okay. Naghahanap ng papasan si jersey number 16 na kay Bong Elo. Ayan na, number 3, jersey. Dinidribble, ginigulo na ni one more chance. Ang ganda ng pasa kay Boss Jake. Malayo nga lang sa ring. You know? You know? Nag-aabang yung isa ng papasaan. You know, number 16. Wala. Knowing. Wala. Labas. Foul down. Free throw by Knowing. 2 shots. Bang! Counted. Lubit. Tira uli. Bang! Counted. Ang lupit. Si Emerson, oh. Ano? Yun, oh. 3 points. Ay, wala. Ayaw tumira. Good. Rebuste. Sinasinta na naman. Wala. Oy. Padi. Ayun na. Knowing. Knowing. Ang lupit. Umikot pa, oh. Conselo. Wala. Uy, nakuha pa rin. Sayang. Nakatalikod yung bantay. Counted. Pinasa kay Emerson. Pass break. 3 point. Bang. Wala. Isa pa. You know, gandang pasa sa ilalim, oh. Free throw. 2 shot. Nakalibre ng 2 shot. Wala. Hindi pa sinod. Nakalibre na nga ng 2 shot. Hindi pa na-shoot. Last shot. Okay. Bang! Counted. Ito na ang bola. Let's play the game. Jersey number 3. Yan. Binaba. Pinasa kay Boss Jake. Si Boss Jake nagpapapost pa. Ayan na. Nakaranap ng papasahan, no? Uy, sayang. Last touch. Jesus. Last touch. Last touch pala si Boss Jake. Hindi pala si Jesus. Last one. Rebustes. 3 point. Bang. Wala. Labi lang. Ayan na. Emerson. Good daw. Good. Eto na ang magpapanalo. Bang. Tapos ang laban, no? Ano masasabi mo? Ikaw yung tumapos ng tira. Yun ang huling shoot ko. Oo nga. Wala pa ako sinute eh. Kundi isa lang. Yan. Panalo sila. Boss Jake. Isang tira niya lang. Siya pa yung nagpanalo, no? Last shot. Pero Hindi na panalo. maraming tira to na malupit. Si Knowing. Yan. So yun mga ka-Stanley Boy, mga kabola. Hanggang dito na lang yung aming munting video. Next time, please subscribe and follow. At kung gusto nyong maglaro, kung may edad kayo, pumunta kayo dito sa Daniel Pardo Velasquez. Pumunta kayo dito. Pwede kayong sumali sa grupo namin. Pipicture na kami.